কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা কি বুঝতে পারছো তো? শুদ্ধ ভগত চরণে রেণু। প্রকৃত ভক্ত বা বৈষ্ণব শুদ্ধ যারা, কেবলমাত্র মালা তিলক দেখলেই তাদের এখানে তাদেরকে এক প্রকার সম্মান দাও, কিন্তু মন প্রাণ দিয়ে যে পরিপূর্ণ সেবা শুদ্ধ ভক্ত, যেমন গুরুপাদ রয়েছেন, গুরুবর্গ, বিশিষ্ট ভক্ত বা বৈষ্ণব বৃন্দ, তাদের সেবা যদি ভাগ্যে হয়ে যায়, তাহলে শুদ্ধ ভক্তের সেবা যদি লাভ হয়, আর পৃথকভাবে কিছু লাগবে না, এটাও সেখানে সামান্য হয়ে যাবে। ভক্ত সেবার কাছে হরিনামটা সামান্য হয়ে যাবে। এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন শুদ্ধ ভগত চরণের রেণু। চরণের রেণু মানে ধুলি, ভজন অনুকূল। তোমার যে ভজন হবে না তার অনুকূলতা নিয়ে আসবে। মালা তোমাকে ধরতেই দেবে না তো যদি গুরু বৈষ্ণবের কৃপা না থাকে। ভজনের অনুকূলতা আনবে এই শুদ্ধ ভক্ত, ভক্তের সেবা। এই জন্য ভক্তের সেবা এত বড় বস্তু। শুদ্ধ ভগত চরণের রেণু ভজন অনুকূল, ভগত সেবা পরম সিদ্ধি। এই ভক্ত সেবা দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ হবে, যেটি হলো প্রেমলতিকার মূল। প্রেমলতিকা যে গাছটি, যে লতা উঠবে, যেখানে ফুল ফলে সুশোভিত হবে, তার গোড়া বা মূলটাই হলো কিন্তু ভক্তের সেবা, ভক্তের প্রসন্নতা। ভক্তরাজ শ্রী গুরুপাদ পদ্ম গুরু নিজজন গুরুনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দ। আজকের আলোচনা এখানে বিরতি দিচ্ছি। রাধারানী শ্যামলালা মহাপ্রভুর শ্রী গুরুপাদ পদ্মের গুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণে প্রণতি জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানে বিরতি দেবো। জয় শ্রী গুরুপাদ পদ্ম কি জয়। আচ্ছা, আরেকটা তাহলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে भक्ति विजय श्रीधर गोस्वामी ठाकुर की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्तिमय भागवत गोस्वामी ठाकुर, विश्वव्यापी गौड़िया मठेर मूल प्रतिष्ठित आचार्य जगत गुरु शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जय श्री रूपानुग गौड़िया गुरु वर्गो की, अनंत भक्त वैष्णव वृंदो की, परिवार महाप्रभु राधा गोविंद बनमाली जी, राधा श्यामलाला जी की, राधा श्यामलाला जी बनमाली जी अनंत दिव्य मधुर लीला की, प्रेममयी अन्न ग्रहण पेड़ा भोग अश्रु वर्षण आदि दिव्य लीला की, मधुपान मधुवर्षण कला भक्षण राबड़ी भक्षण आदि दिव्य लीला की, वृंदावन चंद्र श्यामलाला जी दिव्य मधुर करुण लीला की, भक्तमंडल प्रकाश विग्रह मध्य परमार्थ श्री गुरुपाद पद्म श्रीधाम वृंदावन मायापुर नवद्वीप पुरुषोत्तम धाम श्री अक्षयपुरा धाम की, जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन गिरिधारी जी, राधा कुंड श्याम कुंड जमुना जी की, जय श्री तुलसी देवी भक्ति देवी गंगा देवी की, जय श्री श्री भक्ति विजय नाम भट्टो की, वैष्णव वृंदो की, भगवान श्री नृसिंह देव की, प्रहलाद महाराज की, सुभद्रा देवी
श्री चार धाम की, तुलसी महारानी की, तुलसी देवी की, गंगा देवी की, यमुना देवी की, नामट्टू की, भक्त वैष्णव वृंदों की, भगवान सिंह देव की, प्रहलाद महाराज की, चार धाम की, पुलिस धाम से हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन आनंद अनुष्ठान की, वृंदावन श्री गौरांग मठ की, श्री गौरांग मठের भक्ति विजय नाट्य मंदिर की, समागत भक्त सज्जन वृंदों की, हरिनाम संकीर्तन की,